chairman Maroyo, Rampotono Bolok chairman Maroyo, ini bisi macam Maronoi, IPFT long lay, Rampotono Bolok chairman Maroyo, pakai si Maroyo, Raja coba solenoi, Ibrahim senam noi, Rampotono Bolok chairman Maroyo, IPFT bisi macam Maronoi, Rampotono Bolok chairman Maroyo, Raja coba solenoi, Kondisi total solenoi, Ibrahim senam nai, Raja coba solenai, Rampotono Bolok chairman Maroyo, Rampotono Bolok chairman Maroya, IPFT bisi macam Maronoi, IPFT bisi macam Maronoi, Rampotono Bolok chairman Maroyo, Maroya, IPFT Bolok chairman Maronoi, Rampotono Bolok chairman Maroyo, Raja coba solenoi, Ibrahim senam noi, Nanam senam nai, Ibrahim senam noi, Kondisi total limbang Ibrahim senam noi, Rampotono Bolok chairman Maroyo, Rampotono Bolok chairman Maroya, IPFT bisi macam Maronoi, Zengnai Tipralen, Awar Liman Tipralen, Youth IPFT Tipralen, Atisa Tipralen, WFT Tipralen, Atisa Naiwat Tipralen, Zengnai Tipralen. Chini IPFT non besi chairman Maronoi, Rampotono ya Chini IPFT besi chairman Maronoi, Rampotono Maroyo, IPFT ni Chini si engnai chairman engnai, Makhaioi, Rampotono Takhayo, IPFT no chairman Makhaioi, IPFT no besi chairman Makhaioi, Rampotono Makhayo, Rampotono Sabut Khayo, Hansayo, Rampotono Badrode, Rampotono Badrode, IPFT no sing Kolomoya boy Chini IPFT no besi chairman Roloi.
Chini mo hangkai Chini IPFT Killa Division ni kaisa অনির্দিষ্ট কালনি বাগৈ जों Killa block area no সমস্ত Killa block area ni 16টা ADC village area no जों অনির্দিষ্ট কালনি বাগৈ जों strike खालायखा दिनैनि सिमि आबनि कारणखौ महाय थांनाय 2018 नि एसेम्बली इलेक्शनाव चिनर रामपद जमातिया बीजेपी नि ओङै आरो चिनि जुटनि कैंडिडेट मुखा आफोरावबो जों अनेक चिनि बखा हामिया अंत दैफानो जों दलनि नीति न जों मानिवै जों बखा हामलायै गोबां मा चिनि तलानि चिनि समर्थनक न अनेक किसु कक सावै कस्त खायै जों मनो बुद्रुखा तै जों बनो कप्लाय खायखा किन्तु आबनि यागुलो बो जोंनो ताउफानो चिनि पार्टी अफिस फायै जोंनो हामबाय थाइसेबो बो होनपायाखो हेंकाय बो जागा गुरि साइ दङ IPFT याका बायदि डाइरेक्ट बीजेपी फायबायदि हनै हेके चिनारक सुजुग सुबिदा मानाय हनै साइ दङ हेंका ताबुक बाहायनो आमहाय खाय जों न चिनि तिप्रालेन न डिमान्ड न फानकरि खायना बागै बो चिनि IPFT न अकिला आमचिनि दंस खायनानि बागै बो लामा हिमि दङ हाबनो जों गाहामके सायमानै जों दंमानि बिसिंग जों ताबो ताइके सानुखा ताबो ब्लक चेयारमैन बनिनो बुमुं कप्लय फायगा जों आबो पेपारखौ जों नुखा ओंखायनो जों चिनि सेन्ट्रेल कमिटिनि चिनि एनसि सारसांनोबो जों साका हायपनो बरक आबो जोंनो दाउ थिकै रियाखौ ओंखाय जों Killa डिभिजननि पार्टी IPFT ताइ समस्त चिनि बात्रिपतिन संगठन जों तैयै जों कक जाब्लायखा जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै अम सलिउसन यासाक जों स्ट्राइक खानो जों थांनाय कारण अरो ताबो गणतन्त्रव चिनि अ ब्लक एरियाव 16टा ADC village दं आबनि बिसिङाव ताबुक चिनि IPFT नि यागो 14टा ADC village ओंखाय ताइ CPM रक रिजाइन देवै ताइ आलकाखै असल सिङै दं ताइ 2टा ADC village खाय बीजेपी नि यागो खाय ताबो ADC village को सखरि खाय सपनो ओंखाय तो जोंसि IPFT नि सम्पूर्ण ब्लक नि आन्दार जे ADC village दंमोन IPFT नि यागो मांसि ओंखाय आबारनो जों ADC village नि चेयारमैन दंनो जतनि जों प्रपोजाल ल सयनावै जों एनसि डेभलपमेन्ट थानिबो जों जमा रजाक चिनि IPFT नो अरो Killa RD ब्लक नि चेयारमैन खायनां थं नै किन्तु चिनि ककनो बा चिनि प्रपोजाल न सामुनां याखायै रामपदनि मुंगै बीजेपी नि मुंगै अरो चेयारमैन नि बुमुं अंखरका हेंकाय जोंथ' बनो नुगै दङ बो चिनि तिप्रालेन फानबे लिरना बागै चिनि दल नम्बर सेकमाना नाय दंमोन हेंकाय बस गाङो बो चेयारमैन नङै गुबै सामुं तांखाय बो चिनि IPFT नि बिरुद्धे बो सामुं तांनाय आबो अबश्य बो चिनि IPFT न सुजुग सुबिदा रियांनाय आबो अबश्य आइनि बागै जों सयमाया अमनो जों मानिमाया जों सालबोसो नां जों सायमाया जों चिनि अम सलिउसन यासाक जों याकारिया खाना सनि तेनि दिनो सालबोसो नां जों सायमाया अम बन जों ताइ जों याकारिया हनै चिनि सम्पूर्ण चिनि Killa डिभिजन सिद्धान्त नावै जों दिनैसिमि बन tak nung naimani hingke rampodonor yawai IPFT ni jemo thani bisingo no oro block chairman khainan musung gya khaina si nangnai khaina si nangnai hechi hayake जों o di sono jodi nor ya brok obno slide ya hingke norok সময় সীমা করি কেন সময় সীমা করি जों थांनाय शनिबार 12 तारिखनो जों घोषणा खायरिगा जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों समबारनि चिमि 14 तारिखनि चिमि जों बननि जों आदिन चिमि जों साख्लायरिगा ननो बन जे खाय माने बन बिसिङाव ताम खबजाब ताम खबजाक माने जों गारिनि इको रेशन दुकान रक जों खुलारि तनिबो ओंखाय वाटार साप्लाइनि अफिस जों खुलारि तनिबो ओंखाय काइलाइबारिनि गारि रक जों खुलारिबो एम्बुलेन्स जों खुलारिबो हस्पिटल जों खुलारिबो बिथि रक जों खुलारिबो Maroyo.
maro yo Rajasthan chole noi Tripura len sinam noi Rampurna block chairman maro yo Api Lord IPFT long live Lord IPFT long live Cha no dai thi no dai ti pralan sam nai Cha no dai thi no dai ti pralan sam nai Chik la phan basakha Chik la khan basakho Ram podo khasidi Ram podo no sil cha yo Ti pralan sam nai কক্ষে অমতি হয় जों যখন বিজেপি আইপিএফটি জোট খালাयो जों যখন ক্ষমতায় ফাইখা বনি ইয়াগল হংকেनो जों ताबक जिनि किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सिव जिनि 16टा एडिसि विलेज दंमानि आगे सिपिएम 16टा एडिसि विलेज दंमानि ताबक जिनि आरो যখন जों ক্ষমতায় ফাইখা জোট ক্ষমতায় ফাইখা বনি পরেও হংকেनो ताबक जिनि आरो 14टा एडिसि विलेज कमिटि फायो आबनि बागै जों वासखा गणतांत्रिक माध्यमे जेहेतु भारतीय संविधान नि मुताबिक बरकनो जों माइ पाइखाबा ताबक बरकनि जे सिलसय रेजुलेशन बरक जे मुसुमानि नतयैनो जों ताबक ब्लक चेयरमैन खायनाय होनाय जों डाइरेक्टर पर्यन्त जों पोसकजाक जिनि एज ए मन्त्री नि आरो पर्यन्त जों पोसकजाक हाबनो जों ताबक कक नाजागलिया बीजेपी एक तरफा बरक क्षमताय प्रयोग खायै जिनि रामपदन बीएचसी चेयरमैन अमानि बागै बनि प्रतिबादे जिनि आईपीएफटी ननो बीएचसी चेयरमैन मारो सिनाय होनाय जों ताबक अनब्रत जे जों सलुशन फायासाक जरा जों हांगार स्ट्राइक खायनाय होनाय जों वासखा तै उसुबो पाया ताबक जिनि बर्तमान एमएलए तिनि किला बागमा कन्स्टिट्युशननि रामपद जमातिया तमाबो खाय टंखा ताबक माफिया रिवै बनि माफिया रगन जिनि भरक रगन जिनि कर्मचारी रगन बरक लक्ष लक्ष टाका ताबक सिक्री सग्र खायबै आदाय खाय तमाने बन प्रशासनिक माध्यमे पुलिस प्रशासनक इमिडिएट रन चलास्ते तै बर तैबो तंगो जिनि एडिसि विलेज जे 14टा फाइट दंमाने बन कुनो रेस्पन्ड होया बने कुनो धाम क्रिखा हाके खाय दंमाने न बनबो धाम रवानि उंथों ते कायसा तंगो तमाने हले ताबक पर्यन्त
তারপর 2 থেকে 2.5 মাস ক্ষমতায় ফেবে তারপর আনি জনসাধারণ মংসানো সুযোগ মাইয়া রেগানি থেকে বঞ্চিত ব্যাপকনো বঞ্চিত অংতঙ্গ বনবো দাইদিনো বন সুযোগ রাওয়ানি হनै जों दिनैनि बन पालायले दिनै 6 दिननि सिमि केबो कक साफाया खताव साफाया जों अनब्रत हाखिनो तंनाय आनि मोंथेव मलेन्द्र जमातिया आनि डेजिग्नेशन के IPFT मथा किला डिविजन सेक्रेटरी IPFT long live senior ADC village Tripura সরকার তাই ADC হাসতেনি সরকার হয়রানি খাই তামলে বন্ধ মা খাই নয় ও টাকুরো খাই ভাই দে বদল কে খাই ভাই দে নিনি বন্ধ সমর্থন করে বদল কে খাই ভাই দে সংবিধান বাইরে গেছে বন্ধ করে ফলাই তো হয় নয় সংবিধান মোতাবেক গ্যারান্টি উপলায় ভাইস চেয়ারম্যান মেম্বারগুলি যারা এখনো কাজকর্ম করতে দিতে আসে না, দাম দিতে আসে না, কোনো গুরুত্ব দিতে আসে না, সেই জন্য আমরা আজকে 14 তারিখ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে পার্টি IPFT তরফ থেকে, কিলা ডিভিশন তরফ থেকে। এর মধ্যেও এখানে এই বনের আওতায় আনা হচ্ছে আমাদের মধ্যে যে বিজেপি যে লোক গ্রাম অঞ্চলে যে পরিবেশ দূষিত করে চলছে মানুষের। আপনারা কি স্কুল গাড়ি রাখছেন? না, এটাকে আমরা বাদ দিয়ে রাখছি, আর এর মধ্যে আর একটা বাদ দিয়ে রাখছি রোগীর সম্বন্ধে, এই রোগীর অ্যাম্বুলেন্স এগুলি সারা আছে। IPFT long live